vendredi du mɔgɔw bɛ misiri kɔnɔla la o yɛrɛ de la n ye profiter ka nin direct in kɛ parce que n bɛna bɔ sisan quoi donc ni mɔgɔw nana peut-être u bɛna vidéo in lajɛ kɔfɛ quoi donc k'a fɔ ko temps ba tɛ n bolo et puis n tɛ fɛ vidéo in ka janya kosɛbɛ quoi janni n ka vidéo daminɛ fɔlɔ n bɛna n kangarima da mɔgɔ damadɔni ye fɔlɔ quoi parce que kunna sini kana se bi ma n ye mɔgɔ min bloqué ka bɔ n ka page sanfɛ a ka ca ni mɔgɔ 200 ye n y'u bloqué ka bɔ n ka page kan mun de la parce que ne ye n ka page créé ne Idriss Konimpo n bɛ n ka page créé don min na n ma aw si ɲininka cɛ tɛ nin kɛnɛ in kɔnɔla yan nɔ ko ne ye mun wele k'a ɲininka ko n bɛna page créé est ce que n k'a créé wa n kana créé o ma tɛmɛ ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n ye n ka page créé n diinɛ ni ŋaniya de la ne ka page bɛ créé don min na a daminɛna ni mun ye aw t'o dɔn fɛnɛ donc k'aw bɛna fɔ ne ɲɛna ko aw de bɛ ne tagabolo fɔ ne ye n ka page kan a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini ni ne ka tagabolo man di ye i ye abonné cogo min na i b'i désabonné ten cɛ si tɛ k'i delila ka ne ye ko k'a delili kɛ ko abonné aw kana abonné ne ka page la ou bien ko jagoya k'aw kana fɛn ta ne ko mɔgɔ minnu ni ne hakilina ye kelen ye a ye na aw abonné an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i b'a dɔn ko i ni ne hakilina tɛ kelen ye tɛmɛ i ka sira fɛ page ka ca Bamako page ka ca Facebook sanfɛ page ka ca Mali kɔnɔ t'i abonné o dɔ la vraiment i ka ne ka sira to ni kunkolo sofɛba ninnu a man di ne ye quoi a ka di ne ye mɔgɔw kana ne ka page sanfɛ mun ninnu ni ne hakilina ye kelen ye mun ninnu ni ne an bɛ se ka ɲɔgɔn ka faamuyali kɛ k'i sɔnnen don ko Idriss bɛ mun fɔ a tagabolo ka di ne ye n'i ma sɔn o ma i bɛna i b'i ka contradiction bila commentaire la mais ne ninnu ni manamanakan ninnu ou bien tu m'as déçu tu m'as découragé tu as fait ceci tu as fait cela mon frère i désabonné i ka t'i ka sira fɛ e de bɛ ne dɔn moi je te connais pas e de nana i abonné n'a ma bɛn i ma t'i ka sira fɛ ne bɛ n ka page dayɛlɛ don min na politique ko tun tɛ ne ka page sanfɛ dɛ k'o fɔ aw ye aw k'o lamɛn ka ɲɛ ne ka page ma daminɛ ni politique ye ne ka page daminɛ la ni film de ye mun ninnu bɛ ne dɔn depuis 2013 2014 ne bɛ n ka page dayɛlɛ tuma min na film de tun bɛ sɛbɛn ne ka page kan hali vidéo tun tɛ kɛ an tun bɛ film de sɛbɛn ka sɛbɛnni kɛ ka film sɛbɛn voilà donc k'a sɔrɔ k'a bila page sanfɛ Maliki Lalbinos ninnu b'o la Sophie ani Lassana olu ka histoire an y'a sɛbɛn de k'a bila an ka page sanfɛ mɔgɔw nana abonné an ka page la dɔɔni dɔɔni ten de donc an bɔr'o la n'aw tɛ ne ka parcours dɔn a y'a ɲini aw ka ne ka parcours dɔn janni aw kana fɔ ko aw bɛna question ou bien k'aw bɛna aw ka loi imposé ne kunna waaye i ye maaba de ye dɛ maaw y'i kɛ maaba de ye dɛ donc i bɛ comportement dɔw la olu ma ɲi dɛ caaturu ma ɲi la dɛ yɛlɛkokow ma ɲi la dɛ mon frère n'a man di ye taa ni ne ko ne bɛna n ka gamu falen k'o man di ye taa e de bolo ko ne bɛ ka gamu falen sinon ne ye n ka gamu daminɛ n'o de ye n'i y'a ye mɔgɔw nan'u abonné ne ka page la dɛ parce que ne bɛ diversité de kɛ mun de bɛ Facebook sanfɛ ko ne Idriss Konimpo ma mun kɛ e bɛ na kalo kelen kalo fila kalo saba dɔrɔn ka ne ye dɔrɔn ka na k'i abonné ne ka page na parce que ɲɛ bɛ ne sigilen na don o don vɛsi na e bɛ fɛ ne ka taa n'o taabolo de ye o ye bon n'o de taabolo ka di e ye n'i ye ɲɛ vɛsi la don min na i ka n'o lamɛn ni n tɛ vɛsi la don min na dɛ taga ka bɔ n ka page sanfɛ i ɲɛ bɛ nin na bi a bɔ nin ye bi gamu de n tulo sɔgɔlen don bi o bi gamu n ka chaîne tununna de sɔn n b'o fana cun kan na o y'o gamu bon ni vɛsi kan ka don don min na o vɛsi fana bɛ don o don ne ye ne de i m'a faamuya ne tɛ c'est à dire moi ma vie c'est ma vie moi je ne vis pas au rythme des autres k'a fɔ ko tɔw filɛ nin ye k'u bɛ fɛ i k'a kɛ tan de non n'i ma nin kɛ i bɛ n'i yɛrɛ koja mɔgɔw ye non n'i ma nin kɛ i bɛ n'i yɛrɛ koga mɔgɔw ye je m'en fous de ça depuis ala ye ne da ne ma deli ka réagir ko parce que mɔgɔw bɛ fɛ i k'a kɛ tan mun bɛ ne kunkolo ni ne kan cɛ dɛ ne bɛ réagir ten n'i y'a ye don o don ne bɛ bɔ k'an photo yira aw la avec mes tatouages dɔ wɛrɛ tɛ dɛ c'est pour que aw k'a dɔn k'a fɔ nin ye ne de donc k'a fɔ ko dɔ de bɛ t'o ta ko ka t'o yira aw la ko ouais Idriss filɛ nin ye a bɛ tan non o tɛ ne foyi critique burujali ninnu ni fɛn ninnu a tɛ foyi de kɛ ne la donc ni ne ka ko tagabolo man di ye dɛ mon frère i yɛrɛ ta ka bɔ n ka page sanfɛ est ce que tu comprends ne ye vidéo kɛ l'autre jour et puis vidéo yɛrɛ daminɛ la ko n y'a fɔ n ko n bɛna le taquiner la sisan et puis n tilala k'a fɔ n ko clash dɔɔni ne ye mun fɔ aw ye tiɲɛ de don wa tiɲɛ de tɛ n'a sɔrɔ i ye muso de ye k'i ka silipu bobara sɔgɔlen don c'est ton problème i b'a falen de est ce que tu comprends ni silipu woman b'i bolo ko ne y'o kuma de fɔ k'a digir'i la i b'a silipu falen ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne Idriss b'a bɛɛ de fɔ n'a ma bɛn i ma o y'i kungo de y'i bolo sinon ne Idriss ne b'a fɔ est ce que tu comprends n'i ye cɛ de fɛnɛ ye ko e de bolo jalen don k'i tɛ se ka wari bɔ ka di muso ma k'a entretenir ko ne y'o kuma fɔ k'a digir'i la c'est ton problème est ce que tu comprends o y'i kungo de y'i bolo n'i bɛ se silipu bɔ la k'i tɛ se silipu don na o y'i kungo de y'i bolo donc k'i bɛna ne dɔgɔya ne ka commentaire la ko parce que ne y'o kuma fɔ ça c'est ton problème à toi est ce que tu comprends voilà donc n b'a fɔ hali sini n ka page sanfɛ wa minnu nana non nin vidéo in jigi sa non mɔgɔ bɛ k'i neni u ka ne neni kɛ n y'a bɛɛ bloqué hali sisan n bɛ wuli tuguni n bɛ don a kɔnɔna la neni b'a la n b'a bɛɛ bloqué n'a jara mɔgɔ 10 ka to ne ka page sanfɛ ne n'o mɔgɔ 10 ka interaction kɛ o ka di ne ye ka tɛmɛ maa fu kan est ce que vous comprenez o ka di ne ye ka tɛmɛ maa fu kan
e be fere dongo ne kana kansigi mɔgɔ sɛbɛ yanna ka ɲɛni kumu wa ko maliko kuma o maliko kuma aw be k'a fɔ ko bosi minnu be ne sui ne b'o dɔn ministres be ne sui députés be ne sui maires be ne sui mais olu jɔn de delila ka dɔrɔmɛ kelen di ne ma ko Idriss i yɛrɛ dɛmɛ ni nin a jɔn delila ka bɔ a yɛrɛ la ka hali 1 centime ta ko hɔn Idriss i yɛrɛ dɛmɛ ni nin dongo do tɛgɛrɛ b'a fɔ la dɔrɔn non kuma ɲɛna aw bolo k'a fɔ ko o de bɛ na ne fɛngɛ ya non ne bɛ baara kɛ n yɛrɛ de ye cogo min ka di ne ye ne bɛ baara kɛ ten de est-ce que vous comprenez ne Idriss aw ye ne dɔn sisan de sinon ne ka page bɛ daminɛ tuma min na n y'a fɔ an y'a daminɛ ni film sɛbɛn de ne bɔra film sɛbɛn na yan nɔ a ye taa ne ka impérateur Idriss la parce que depuis page tɛ yen an tun b'a kɛ compte kɛ kuma min na ka b'o la ka na ka Dina Moriyaw kɛ Facebook in sanfɛ yan nɔ n'aw t'o dɔn a ye taa Jo Bala ɲininka parce que an n'olu de ye Facebook ko in daminɛ depuis au début ne ye magicien yaw kɛ Facebook in sanfɛ yan nɔ n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ye ka théâtre bɔw kɛ yan nɔ i n'a fɔ ko Kante ninnu b'a kɛ cogo min o y'a sɔrɔ hali Kante ninnu tɛ yen bon o wagati depuis Yɛlɛbugu tɛ yen anw bɛ ka théâtre bɔ kɛ Facebook in sanfɛ yan nɔ n'aw t'o kalama n b'o fana fɔ aw ye n'a ka d'aw ye sini n bɛ n ka théâtre wɛrɛ ta k'o layɛlɛn ka film tournéw kɛ yan nɔ Denko yɛrɛ bɔra ne ka o film yan nɔ l'Europe mon paradis ne o film tourné kan to Italie kan to France yan nɔ an b'a combiner a film bɛ ne ka page sanfɛ hali sini ne olu bɛɛ kɛ Facebook in sanfɛ yan nɔ mun de bɛ yen ko ne m'o kɛ Facebook in sanfɛ yan ka karamɔgɔw wele ka na yan nɔ an kana débat sigi Facebook in sanfɛ yan nɔ ka rappeurs wele ka na yan an kana débat sigi Facebook in sanfɛ yan nɔ ka jeliw wele ka na yan an kana débat sigi Facebook in sanfɛ yan nɔ ka politiciens wele ka na an kana débat sigi Facebook in sanfɛ yan nɔ donc bɛɛ de b'i ta sɔrɔ ne ka game kɔnɔna la ni i nana game dɔ sɔrɔ yen k'o taabolo man di ye don min na taga ka bɔ yen est-ce que tu comprends n'i nana sɔrɔ ko rappeurs de bɛ yen n'o taabolo man di ye i bɛ bɔ don min na ni politique ko kuma nana i bɛ na n'i nana sɔrɔ politique de bɛ yen n'o man di ye don min na ni karamɔgɔw nana i bɛ na mais kana n'a fɔ k'i bɛna ne kulokɔrɔla tɔɔrɔ ko ne ka taa tan ne ka don tan ne ka bɔ tan est-ce que vous me comprenez n'aw tɛ kuma kelen kalama n bɛ n'o de fɔ aw ɲɛna ne Idriss n ŋaniya de kan n b'o fɔ aw ye bi aw minnu b'aw sigi manamanakan fɔ la yan nɔ ko ouais taa baara kɛ Facebook tɛ baara ye ne de b'a fɔ aw ye bi le monde appartient aujourd'hui aux réseaux sociaux n'aw t'o dɔn n b'o fana fɔ aw ɲɛna n b'a fɔ aw ɲɛna ma YouTube bɛ wari di mɔgɔ ma n'aw y'a ye ko mɔgɔw bɛ ka boli ka taa page créer ka mɔgɔw ka vidéo ta k'a bila u ka page kan aw bolo k'a fɔ ko gansan de don ou bien k'a tigi ko ka di n ye de n b'a ka vidéo ta ka bila non o tɛ o parce que jeton de b'a la n'aw t'o fana dɔn n b'o fɔ aw ye est-ce que vous comprenez voilà donc ne bɛ ka n ka page de former tan n'a ye ne yɛrɛ faamuna vidéo kɛ ma parce que n bɛ fɛ ka bɔ Facebook kɔnɔ ka taa don YouTube game de kɔnɔ n taara n ka caméraw ni n ka fɛnw bɛɛ san déjà parce que Mali vidéo kɛ nafa foyi t'a la don o don ɲɔgɔn buruja don o don k'i kunkolo chauffer fou san fila san saba kɔfɛ o bɛ sɔrɔ ka na ko non tu avais raison non an b'i ka tiɲɛ segin i ma bi aw bolo k'a fɔ k'o ta mɛ ne bolo tuguni yan aw bolo ta mɛ ne bolo wa san saba an fa bɛ ka nɛni san saba an ba bɛ ka nɛni ni Facebook kelen sanfɛ yan nɔ ko parce que dɔrɔn k'an bɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko Rasbach tɛ faso jɔ la k'a b'a yɛrɛ ka intérêt personnel ko la bi san saba kɔfɛ an faw n'an baw nɛni aw bɛ tila ka n'an sigi tuguni ko non vraiment Idriss t'avais raison hein non cɛ i kun y'a yɔrɔ jan ko ye donc san saba in bɛɛ an fa n'an baw bɛ ka nɛni don kelen dɔrɔn aw bɛ na ko tu as raison o y'o bannen n'est-ce pas Fusbi soninke kulo bɛ na o cɛnin kun bɛ ne nɛni ka ne buruja don o don don min na an ni danni ninnu sɔrɔla fɛnkɛ la f'an ye vidéo kɛ don min na a yɛrɛ nana ka na fɔ ne ɲɛna k'ale nɛni min da ne kan ale de b'a dɔn ko vraiment ko bi ko ne ka yafa ale ma donc o y'o bannen aw bolo k'a fɔ ko vie bɛ continuer ten de ya aw bɛna ko ouais sujet t'a bolo tuguni a y'a sen bɔ Maliko la ni candidat fɛnkɛ bila tantɔ ne bɔra ka mun de fɔ aw ɲɛna yan nɔ M5 ko la depuis a ma daminɛ ne ye mun de fɔ aw ɲɛna pourquoi ne kun ko ne tɛ a mouvement adhéré n ye mun de fɔ aw ye n ko parce que u tɛna bɛn a la kɔfɛ mun de bɛ yen ne ma mun fɔ aw ɲɛna n ko plan t'u bolo après IBK bi o ko fana bɛ cogo di bon aw bɛ fɛ ne ka san saba de kɛ tuguni aw ka n fa nɛni ka n ba nɛni ko parce que ko bi bɛɛ bɛ Diko kɔ bi bɛɛ bɛ Kawo Jim kɔ ko parce que ko n'i ko k'i bɛ a fɔ olu ma dɔrɔn ko tan u bɛ n'i nɛni ko ne ka tila ka n sigi o kan tuguni a nafa jumɛn de bɛ se ne ma Milimo y'o de fɔ aw ɲɛna aw ko k'aw tɛ Milimo fana fɛ aw y'o fa nɛni k'o ba nɛni ka diɲɛ ko bɛɛ da o kan donc aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ ne tɛ se populisiya de la ne tɛ se o la c'est-à-dire ma lamɔ ten ma lamɔ ten k'a fɔ ko ouais ko jama bɛ yɔrɔ min na ko n bɛ taa tugu o kɔ k'o vivre n'o bravo ta ka taa n ka sira fɛ n tɛ se ni ne ye tiɲɛ ye walahi ne b'a fɔ o de ye Milimo ko diya ne ye o de y'a to Milimo kanu bɛ ne dusukun na parce que c'est un gars il n'est pas hypocrite c'est un gars n'a y'a ye dɔrɔn a b'a fɔ a mako tɛ a ko kuma na a mako tɛ aw ka nɛni n'a mako tɛ aw ka burujali la wa don kelen aw bɛ tila k'a ka tiɲɛ segin a ma tuguni aw ma mun de da Milimo kan Facebook in sanfɛ yan nɔ ko parce que a bɔra dɔrɔn ko ka tiɲɛ fɔ aw ye ni Milimo ko ko population analphabète a ma tiɲɛ de fɔ aw ye Mali ye combien de population 20 millions tɛ yan Mali 20 millions de population na mɔgɔ joli de bɛ yen nɔ ko mun ninnu kunkolo b'u u kan da la a bɛɛ tɛ suiveurs de yan a bɛɛ tɛ wocilaw dɔrɔn de ye jama kɔ ten yan donc ni a ko ko population analphabète a ma tiɲɛ de fɔ wa o population de tɛ ka ta ka manipuler politiciens bɛɛ fɛ wa kelen b'aw bila o b'aw fili kelen wɛrɛ b'aw ta tuguni kelen wɛrɛ b'aw ta o b'aw fili kelen wɛrɛ b'aw ta tuguni a ma tiɲɛ de fɔ aw ye wa
o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko wayi ko anw ni Dani ninnu ye bɛɛ kɛ ko anw fana tɛ hɛrɛ sɔrɔ o ko la fɛn yɛrɛ man tɔɔrɔ ka tɛmɛ o kan quoi u bɛna don n ka inbox kɔnɔ ka n ka inbox bɛɛ kɛ sɔɔni bakɔrɔni ye non Idriss vraiment tu m'as déçu Dani y'i fa nini Dani y'i ba nini o bɛɛ n'a ta i tilala ka taa bɛɛ kɛ Dani fɛ a donna tan a bɔra tan tɔ Jɛnɛ Sogodogo ye nin k'i la a y'a don tan a y'a bɔ tan mon frère n bɛna kuma kelen de f'i ɲɛna a ye kow ɲɛɲini aw ka kow ɲɛdɔn janni aw k'aw da don kow la fɔlɔ est-ce que vous comprenez ko kɛra cogo min na aw b'o de ɲɛɲini fɔlɔ k'o ɲɛdɔn ka sɔrɔ ka aw da don kow la n'aw tɛ ko min dɔn a y'a tigi wele aw k'a ɲininka Idriss a cɛ an ye nin ye tan ne an ma nin faamuya mun de bɛ yen a tigi ka kuma dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna mais ka wuli ten dɔrɔn aw bɛ a ye cogo min na ten tɔ ko aw bɛna wuli ko kana ne dɔgɔya o ko kan ko parce que ko ne ni Dani ye bɛɛ kɛ donc aw bɛ fɛ ne ni Dani ka to ɲɔgɔn buruja de la aw bɛ fɛ ne ni Dani ka to n'an ye ɲɔgɔn kari kɔnɔ ka chaise ta ka ɲɔgɔn bon de aw bɛ fɛ ne ni Dani ka to n'an ye ɲɔgɔn kari kɔnɔ k'an bɔn ɲɔgɔn kan an ka to dɔrɔn de la o de ka di aw ya aw ka sɔrɔ ka to k'aw sigi ka yɛlɛ an na o tɛ ya mon frère n bɛna kuma kelen de f'i ɲɛna ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne de ye ne ye ne Idriss ne de ye ne ye min ka di ne don min na dɛ ne b'o de kɛ o don e tɛ se k'o bali o parce que e tɛ ne ka forfait sara i tɛ ne ka connexion sara ne bɛ yɛlɛ Facebook kan don min na min ɲininka wa ni n bɛ taa don min na n tɛ na n sara i la est-ce que vous comprenez donc k'o fɔ aw ye aw k'o bila aw tɛnpanw kɔnɔla la ne ni Dani bɛ ɲɔgɔn ye don min na n'aw tun ye ne wele ka ne ɲininka a kɛra cogo min na n tun b'a ɲɛfɔ aw ye wa hali sini ni segin kan ka k'a kan ko yala ko ne ni Dani kan ka tila k'an jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tuguni n'aw ye ɲininka n b'a fɔ aw ye ko wa hali sini n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni n bɛ n jɔ a kɛrɛfɛ a ma bɛn o ma dɛ est-ce que vous comprenez a don Momo Jara de ne wele ko maliyɛnw bɛ fête dɔ la k'an ka taga yen nɔ je savais même pas mun tun bɛ yen nɔ an tagara ko wa ko armée ka soutenir wa mun de a donna ta bɔra ta a don n taara n ye n jɔ plus de 5 mètres hali ma gɛrɛ yɔrɔ in na n taara Momo de bila a don parce que an kan ka bɔ yen ka tila ka taa Ivoirien fana t'a la tuguni n jɔlen n bɛ ka bɛɛ lajɛ je vois que tout le monde est là-bas a don fo ka n yɛrɛ content parce que n ma deli ka maliyɛnw ye tan maliyɛn bɛ fan bɛɛ fɛ i bɛ vidéo kɛla minnu ye Facebook sanfɛ n'i ma deli k'u ye ɲɛ b'u bɛɛ jɔlen na ale Dani yɛrɛ ɲɛ b'a la Jɛnɛ Sogodogo ɲɛ b'a la ɲɛ bɛ bɛɛ de jɔlen na un coup ɲɛ b'a la Dani bɔra dɔrɔn k'i tilen ma délégation dɔ b'a bolo muso min b'a bolo a bɛ muso 5 bɔ u nana u y'u ɲɛsin ma a nana dɔrɔn ko wa ko dɔgɔ ko cɛ ko bɛ cogo di n ko wa n ko fa de b'i la n ko jɔn ye dɔgɔ ye donc an y'o yɛlɛ ko kɛ ten tɔ u ko k'an ka photo ta an ye photo ta a ko n ma ko Idriss n bɛ fɛ i ka taa kuma ko parce que i tɛ se ka na yan nɔ ka taa ka sɔrɔ i ma kuma n ko bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ma na kuma kama n ko parce que n t'a dɔn yɛrɛ n bɛna mun fɔ je sais même pas n t'a dɔn yɛrɛ mun bɛ yen quoi n ko je sais pas n bɛna mun fɔ quoi ko non k'i tɛ se ka na ten kɔni ka sɔrɔ i ma taa kuma a taara ka taa annoncer micro la donc aw bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ne k'an ban ka taga kuma o la de yan non ne tɛ se ka n ban o la o y'a sɔrɔ ne ma Jɛnɛ Sogodogo ye fɔlɔ an yɛlɛnnen scène sanfɛ de Jɛnɛ Sogodogo nana ko aw jɔn ka Italien gɛrɛfɛ a nana yɛlɛn fɛ aw bɛ fɛ ne k'an ban o ma de yan olu de ye ne kɛlɛ olu de ye ne neni olu de ye ne buruja ni bi u nana ko bon ko an ka yafa ko bi u nana k'an ka bɛn kɛ donc aw bɛ fɛ ne k'a fɔ de ko non ko n tɛ yan non 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 Alahu Taala yɛrɛ ko hali ni y'ale deli ale bɛ yafa olu de ye ne buruja n'u nana ko kan ka yafa u ma wallahi billahi hali sini bɛ yafa u ma wa n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna yɔrɔ a ye aw tɔɔrɔ dɛ nka aw fa ma nin aw ba ma nin yɔrɔ ne de fa nin na ka ne ba nin yɔrɔ bon n bɛna kuma kelen fɔ aw ye aw k'aw tulo dayɛlɛ aw k'a bɔ aw ka nin lamɛn ne yɛrɛ woloba ye ne wele a tun tɛ Dani dɔn mais a tun bɛ Jɛnɛ dɔn parce que Jɛnɛ Sogodogo ka histoire la o kɛra maliko ye bɛɛ y'o ye wa ne tilala ka Nayini Jabate ta an ye Jɛnɛ Sogodogo ka histoire fɔ ne ba tun y'o ye Jɛnɛ Sogodogo taalen ne nɔfɛ Gare du Nord la fana a bɔra o kalama donc a bɛ Jɛnɛ Sogodogo dɔn a yɛrɛ ko ne ma k'a ye ne ni Jɛnɛ Sogodogo ka vidéo ye ko an ye paix kɛ k'o ɲɛna i m'a faamuya elle m'a dit ça elle me l'a dit ko non ko vraiment ko foyi tɛ bɛn bɔ donc a ye ɲininkali kɛ ko cɛ dɔ in dun n ko bon n ko fana tun bɛ neni n ko o yɛrɛ tun ta ka jugu an ni Jɛnɛ Sogodogo ta ye a ko ne ma ko hey Idriss n bɛ mun f'i ɲɛna foyi tɛ bɛn bɔ i m'a faamuya juguya in nafa foyi de t'a la n'aw sera ka bɛn o de ka fisa ni don o don farafarali ni kɛlɛ-kɛlɛ in ye o ye ale mun neni na ale de neni na est-ce que vous comprenez donc e fa ma neni e ba ma neni ne de fa neni na ka ne ba neni donc ni ne ba yɛrɛ ko ne ma k'ale yafar'u ma ni ne ba yɛrɛ ko ne ma ko bon ko bɛn ka fisa ni kɛlɛ ye donc e ka problème y'a la jumɛn de ye sisan ton problème c'est où i ka problème bɛ min est-ce que aw de ye fɔlɔ k'an bɛ ka café ta wa ni Dani ye ne wele ni Dani ye vidéo kɛ ka ne fa ani ne ba ye neni dɔw kan ka tila k'o yafa deli kɛ ko bon vraiment Idriss ne de tun y'i fa ni ba neni yafa ne ma yafa i ni fa ka yafa ma i ba ka yafa ma a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ hali n'a ko an ka taa café ta ne bɛ taa n sigi ka café ta a ma bɛn i ma
ama bema na ma bema bem ke toke. C'est où ton problème? Nene ni dani bora sisan ne ka ta muru turu dani na. Nene tara kaso la ere bina ta kaso kya. Ni dani nana sanga na muru turu ne la ni dani tara kaso la ere bina kaso kya. Nga obna tegera fo durande la. Nga obna wochi durande la. Nga problème be se on ma domina ambeta cheji ta ka nyogon bon gardi nord la. Domina dibasi banala adon aw jonde banala. Kamandela kunso adon aw jonde banala. Taw sigi mana mana kan sebena commentaire sans fait no de non nete soni mare nete soni ma. Mo do be no. Mamna dani be ka on fani ni ka on banini. Olu mogo kelen o wakati olu ni dani be ka tu sigi ka kafe mi. Kuma mina dani be ka on fani ni ka on banini olu kun be ka fɔ dani ma ko vive ko bravo. Nga bimu a kɛra retour à l'ascenseur dani bɔra sisan kana yafa deli anw fɛ ka taga bila olu la olu de ko tuguni non ne tɛ se ka sɔn cɛ si tɛ ne fa neni ne ni ka sigi cɛ si tɛ ne ba neni ne ni ka sigi ahan parce que bi machine seginna aw ma o tɛ wa o tɛ parce que bi a bɛ ka anw de tanu mais bi a bɛ ka aw de bile minɛ bi a bɛ ka aw de kɔfɛla tɔgɔ fɔ bi a bɛ ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ da aw de kan donc bi a kɛra mɔgɔ jugu ye bi sisan aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko wɛ aw tɛ sɔn dɛ a donna tan a bɔra tan o tɛ wa a ka jugu dɛ a bɛ fɔ ne ma ko retour à l'ascenseur à l'envoyeur i robot n t'a dɔn n'aw y'o film lajɛ film dɔ bɛ yen ko i robot ka robot dilan robot tilelenw ka tila ka taa bili yɛrɛ la bon nin y'o di aw de y'u dilan k'u bila anw na bi n'u tilala ka segin aw yɛrɛ ma ka tila ka na anw n'u u ka bɛn kɛ an b'a fɔ o ma de ko tare tare o de la a bɛ fɔ ko la patience vaut de l'or i m'a faamuya le temps est le seul meilleur juge voilà a ye degun min da anw kan a ye tɔɔrɔ min da anw kan bi aw de bɛ k'o supporter a ye dusukasi min da anw kan bi aw de bɛ k'o supporter aw tɛ fɛ bi ka anw n'u ye cogo min na dɛ bon o don an fana tun tɛ fɛ ka aw n'u ye ten est-ce que vous comprenez voilà donc o yɔrɔnin fana fɔ aw ye k'o bɔ a la pewu 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 donc aw ka bɔ ne da la aw ka ne to yen ne ka paix kɔnɔla la est-ce que vous comprenez aw ka ne to yen kunkolo chauffe yɛrɛ de man di ne ye quoi kunu ni bi cɛ n y'a fɔ ɲɛna ne ye mɔgɔ min bloqué a ka ca ni mɔgɔ 200 ye ne tɛ kunkolo chauffe fɛ ni ne ka ko taabolo man di ye dɔrɔn i désabonné ka bɔ ne ka page la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na an ka ɲɔgɔn bila yen nɔ quoi walayi parce que projet wɛrɛw bɛ ne kunkolo la sisan mun tɛ nin ye quoi ne y'o de fɔ aw ɲɛna wari de bɛ dun ni Facebook ni YouTube ye n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ye an bɛ k'o de ko jate minɛ bi Manu mena anw kan dɛ Manu tun bɛ k'an ka vidéo ta an ka cɛ ka taa jeton ta ni a ye bon anw yɛrɛ bɔra a kalama sisan de ko ja ko dunta de bɛ sɔrɔ Facebook ko in na donc manamana ko ninnu tan tɛ an bolo an bɛ fɛ k'an ka ko performer de est-ce que a y'a faamuya donc pour que an bɛ se ka jeton sɔrɔ a ko la cogo min na quoi donc o fɔ aw ɲɛna ni ne ye vidéo min kɛ don min na n'o taabolo man d'aw ye a ye bɔ a kɔnɔ titre bɛ ne ka vidéo bɛɛ la ne ka vidéo foyi tɛ yen ko titre tɛ mun na donc n'i b'a dɔn ko nin titre taabolo man di ye dɔrɔn o zappe kana n'a fɔ k'i bɛna na ne tulokɔrɔla chauffer quoi wa hali sini ne de y'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna tuguni musomanin minnu ni silipu wo sɔgɔlen b'aw bolo a y'a silipu lafili aw ka taa silipu kura san aw kana sɔn cogo si la ka silipu wo sɔgɔlen don ka taa aw ka maniw fɛ yen furumuso minnu ni silipu wo sɔgɔlenw b'aw bolo a y'a lafili aw kana sɔn cogo si la ka silipu wo sɔgɔlenw don ka taa da aw ka cɛw gɛrɛfɛ a fɔlen filɛ nin a bɛ da jeni yan a bɛ da jeni bon cɛ pɛnkiri avare ninnu ni aw minnu tɛ sɔn ka entretien don aw muso la don o don aw de bolo jalen de ko banba kɔfara aw tɛ sɔn k'aw ka go entretenir bon ne de y'a fɔ aw ɲɛna n'aw tɛ se silipu donni na aw kana aw degi a bɔli la a banna a ma bɛn i ma ne y'o de fɔ doctorat bɛ e bolo silipu bɔ la nka hali jɛfu t'e bolo silipu donni na a fɔlen filɛ nin a bɛ da jeni yan a ma bɛn i ma n'a man di i ye désabonné ka bɔ n ka page la i ka t'i ka sira fɛ a faamuna voilà donc maintenant an ka na sisan an ka sujet kɔnɔla la sujet ye jumɛn de ye sujet ye transition ko in ye transition ko in mun de bɛ yen nɔ ka fɔ transition ko in na n bɛ n'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan transition in faamuyalen don déjà ko ye ne y'a fɔ aw ɲɛna tout est déjà clair on dit que on ne change pas une équipe qui gagne sɔrɔdasiw aw yɛrɛ nana ko sɔrɔdasiw y'a parachevé de sɔrɔdasiw y'a kɛ tan sɔrɔdasiw y'a kɛ tan on est d'accord sɔrɔdasiw nana u y'a parachevé de mais ne bolo k'a fɔ ko problème tun ye mun ye o tun ye IBK de Mali problème a bɛɛ tun taara k'a bɛɛ da IBK de kan ko c'est IBK le problème du Mali an ye fɛɛrɛ kɛ ko IBK de ka taa jan'o cɛ n bɛna parenthèse fitinin dɔ dayɛlɛn fɔlɔ o parenthèse ye jumɛn n y'a ye fɛnɛ u taara n ka vidéo dɔ ta k'o tugu ɲɔgɔn na ko ne kun ko ko ouais ko je suis contre le coup d'état ko ne tilala ka na ko je soutiens le coup d'état o de la ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko n'i ka hakili dɔnta ka dɔgɔ grand frère Seku tun kɛra ɲuman na 1 gigaw olu tɛ se ka ne faamu quoi f'i ka se ka fitinin de sɔrɔ falibo ka bɔ i kunkolo la ka cerveau fitinin bila a la pour que i bɛ se ka ne taabolo faamu don min na ne b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna yan nɔ n ko je suis coup d'état hali sini je suis contre le coup d'état wa o kɛlen don koyi hali sini moi je suis contre le coup d'état
mais ne y'a fɔ aw ɲɛna n ka vidéo laban in na don min na n ko bon n ko n bɛ sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ n y'a fɔ aw ɲɛna n ko nin yɛrɛ on peut même pas appeler ça un coup d'état hali sini mɔgɔw bɛ discussion na est-ce que c'est un coup d'état est-ce que c'est pas un coup d'état mɔgɔw b'a la ko complot don ne yɛrɛ y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko ça c'était pas un coup d'état n ko c'était un coup de Baɲɛngo n ko IBK tun tɛ fɛ ka fanga in di M5 mɔgɔw ma o de la a y'a to sɔrɔdasiw kana fanga ta ne yɛrɛ ye nin bɛɛ fɔ aw ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen tiɲɛ don ne ko n ko wa n ko on est contre le coup d'état a ka kɛ IBK la n ko an bɛ mun fɛ o ye de IBK yɛrɛ ka démissionner o ye de population ka wuli ka IBK pressionner a ka démissionner mais anw nana mun de ye anw y'a ye k'a fɔ ko in laban taara se niveau dɔ la kisɛcikow de tun bɛ ka bɔ a la côté dɔ ye mɔgɔw tun bɛ ka mɔgɔw denw bila u ka taa sa k'o siw ta k'o k'u ka kɛlɛkɛbere ye aw y'u ka conférence lamɛn sisan u fɛn fɛn bɛ kuma u bɛ mun de fɔ i b'u bɛɛ mankan mɛn de ko wayi an ka mɔgɔw sara lutte ko in na anw de ye lutte in daminɛ an ka mɔgɔw sara donc k'u bɛna an ka lutte minɛ a tɛ tan bon u ye su in de ta sisan k'o de kɛ kɛlɛkɛbere ye bon plus su tun bɛ caya plus combat in fanga tun bɛ bonya ne dun b'a dɔn minimo ye kuma min fɔ o de don population analphabète i b'u bila ka t'u ɲɛsin kisɛ ma wala u bɛ taa i b'u bila walahi bilahi k'u ka taa ni Diko ko sisan a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ ko jama in ka bɔ ko ka taa Asimi Goyita wa an t'a dɔn Asimi Goyita de ko ka taa siri Kati a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ u bɛ taa tellement que fɛn t'u kunkolo kɔnɔ u bɛ t'u ɲɛsin marifa baliw ma sisan ko f'u ka taa Asimi Goyita siri e b'u dɔn de o je les connais ni Diko kɔni de y'a bɔ a da kɔnɔ ko a ye taa walahi bilahi u bɛ wuli sisan ka sira minɛ k'u ɲɛsin Kati sira ma k'u bɛ taga Asimi Goyita siri u mago tɛ marifa bali la u mago tɛ foyi la donc an bɛ se k'o ye cogo di k'a fɔ ko u bɛ ka walidenw nɛgɛn k'olu labɔ u yɛrɛ bɛ t'u dogo i n'a fɔ Clément y'a fɔ cogo min na ko olu dogo olu ɲɛnama ka fisa Mali ma n'olu su ye olu yɛrɛ bɛ t'u dogo u bɛ walidenw bɔ ka t'olu bila kisɛ ɲɛma olu bɛ sa u bɛ tila k'o su ta k'o kɛ kɛlɛkɛbere ye donc ni sɔrɔdasiw nana ka na fu siri o ko la anw b'a fɔ ko tare tare de wa an bɛ mun de fɔ parce que IBK o tɛna sɔn a ka fanga ka bila ninnu fana ko anw tɛna sɔn an bɛna mɔgɔw labɔ don o don ka mɔgɔw funteni k'u ɲɛsin kisɛ ma kisɛ ka ci u la donc a ka fɔ ko IBK bɛ ka mɔgɔw faga donc pour que sisan an bɛ se ka fanga sɔrɔ donc ni sɔrɔdasiw nana o la jeli ma bɔn kisɛ ma ci mɔgɔ sen ma kari hali mɔgɔ sen ma mugu IBK nana a y'a signé a tagara donc an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ bila o contrôle la cogo di vu que anw dun tun fana ko an bɛ fɛ IBK ka taga n y'o de fɔ i ko k'i bɛ fɛ IBK ka taga e b'a dɔn IBK tɛna taga ten M5 mɔgɔ i ko k'i t'olu fana fɛ parce que i b'a dɔn olu ye politiciens olu ta tɛ fasoko ye donc maintenant sɔrɔdasiw nana IBK tagara kisɛ ma ci foyi ma kɛ mɔgɔ ma bana donc e bɛ se k'a fɔ tuguni cogo di k'i b'o fana contrôle la donc u bɛ taa ne ka o kuma ta ko ne ko ouais on est contre le coup d'état ko ne tilala k'a fɔ tuguni ko ouais ko on soutient l'armée ko nin coup d'état in ko c'est un coup d'état civilisé k'u b'o fila tugu ɲɔgɔn na ko ne ka kuma o ye ɲɔgɔn cɛ mon frère e de tɛ faamuyali kɛ parce que ne b'o fɔ don min na ko on est contre le coup d'état ces jours là o de bɛ n dusukun kɔnɔ wa je suis actuellement contre un coup d'état mais coup d'état min n'o bɛ se ka jelibɔn bali coup d'état min n'o bɛ se ka Mali basigi moi je suis pour ce coup d'état est-ce que aw bɛ k'a faamu wa parce que nin tɛ ninnu bolo da la ka mɔgɔninfinw denw ta ka t'olu di saya ma a t'u bolo da la bon ne ni o ni ma fisa ni nin ye a bɛɛ de bɛ ne bolo da la u yɛrɛ ɲuman na ko 23 morts o de kɛra ko pour que IBK ka fanga bila IBK nan'i sigi yan k'ale tɛ fɛ ko jeli ka bɔ a ka démission don ko la k'ale ye fanga bila 23 morts in bɔnna jeli bɔnna k'ale to min o de la n ko aw ma n ko IBK ni ATT tɛ kelen ye ATT de ko k'ale tɛ fɛ jeli kelen ka bɔn fanga kama a jiginna kulu fɛ a tagara mɔgɔ ma sa mɔgɔ ma bana a tagara a ye fanga to yen mais IBK kalikan de tun ye ka t'a bila n y'o de fɔ aw ɲɛna wallahi billahi ne Idriss est convaincu que ça c'était pas un coup d'état c'était un plan programmé entre IBK et l'armée bi b'o fɔ aw ɲɛna n y'a fɔ n ka o don ko 3 minutes pour mieux comprendre la n bɛ segin tuguni k'a fɔ aw ɲɛna sinon ne tɛ se k'a faamuya ko coup d'état ka kɛ Karim ninnu ni Karim dɔgɔkɛ ninnu ni Ami ninnu ni c'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o tun ye IBK ka proche ye a si ma se ka yɔgɔyɔgɔ a bɛɛ tununna i b'a fɔ ko vent alors que marifa bɛ aw de bolo frontière ni fɛnw bɛɛ b'aw de bolo olu sera ka tunun cogo di u tagara cogo di IBK fɛnɛ filɛ nin ye o minɛlen filɛ nin ye sisan o bilala ko ka t'o furakɛ donc nin ye nin ko bannen de ye tan ça c'est fini ça est-ce que vous comprenez donc maintenant i m'a ye sama-samali bɛ fangako la entre M5 ani sɔrɔdasi yɛrɛ Idriss y'a fɔ personnellement a ka di ne ye a ka to sɔrɔdasiw de bolo i n'a fɔ ATT y'a gérer cogo min na o ye ne hakilina di a ka to sɔrɔdasi ninnu bolo olu ka se ka transition mener parce que n'a tora politicien ninnu bolo an bɛna segin tuguni en arrière de aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛlɛw daminɛla déjà aw ɲɛ b'a la ɲɔgɔn burujaw daminɛla déjà aw ɲɛ b'a la ɲɔgɔn farafaraw daminɛla déjà aw ɲɛ b'a la nɔ wa ne tun ye nin fɔ hali kunu y'a vidéo yɔrɔnin tigɛ k'a bila n ko est ce que ni IBK taara aw bɛna bɛn a la wa tuma min na an bɛ k'u ɲininka ko quel est votre plan après IBK on l'a dit on l'a redit et on l'a dit 1000 fois ne fɔlɔ yɛrɛ de y'a fɔ Facebook sanfɛ
ngo ni IBK tara plan ba bolo wa ay nani plan ni IBK tara John de bina na ko fo onye anga lajɛ ni mo crédible lendu n'a sɔrɔ a tigi n'a sɔrɔ relation b'a la n'a bɛ se ka jamana in gérer u ko anw ma wagati u ka kanubagaw ko non ko o tɛ se ka programme o tɛ se ka fɔ o tɛ se ka divulguer ko ni mɔgɔ bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'i t'i ka plan fɔ quoi ko donc ko IBK bɛ yen nɔ ko n'u nana o fɔ sisan ko IBK bɛ n'o tigi minɛ ou bien a bɛna kɛ tan a bɛna kɛ tan ok maintenant mun IBK tɛ yen donc moi je suppose que aw ka plan kɔni sisan a exécuté la parce que l'objectif était que IBK ka taa ok IBK taara aw dun ko maintenant ko aw ko plan dɔ tun bɛ aw bolo est-ce que sisan pour que kuma in ka ban transition in bɛ se ka kɛ paisiblement kɔnɔla la cogo min na ani paix kɔnɔla la furukufuruku in bɛɛ ka bɔ yen nɔ plan tun b'aw bolo mɔgɔ tun b'aw bolo aw tɛna o tigi fɔ anw ye sisan an peuple k'a lajɛ n'a sɔrɔ o tigi ye danaya mɔgɔ ye an ka tugu aw kɔ an ka sɔrɔdasiw kɛlɛ k'a ta k'a d'o ma wa mais non 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 u yɛrɛ de bɛ fɛ k'a ta olu yɛrɛ o de la ne y'a fɔ aw ɲɛna maliyɛnw n ko ça c'était pas du changement ça c'était ce qu'on appelle un aw y'a faamuya ce qui s'est passé au Mali c'est pas le changement mais c'est le remplacement bamanankan na mun kɛra Mali kɔnɔla la changement tɛ dɛ n t'a dɔn bɛna changement yɛrɛ fɔ cogo min na bamanankan na yɛlɛmali voilà yɛlɛmali tɛ dɛ ouais changement yɛlɛmali tɛ dɛ mais remplacement non en fait c'est pas le changement mais c'est le remplacement quoi n t'a dɔn bɛna fɔ bamanankan na cogo min na quoi donc fɛn min kɛra Mali kɔnɔla la u ma na ni changement ye quoi u nana ni yɛlɛmali de ye quoi c'est-à-dire dɔ ka bɔ yen dɔ ka na quoi c'est ça en fait o de y'u ka objectif ye wa Choguel Kogala Maïga de faire la transition gérer de gagner la coupe là quoi Choguel Kogala Maïga qui était ministre et porte-parole de IBK nous ni IBK au gain ou tagara donc 600 on le faire la transition gérer vraiment malien ni Choguel Kogala nous connait nana ou bien bâtir nous de ko le nana ko na transition gérer quoi ne be piment foronto ta nyona ke billahi nga document malien ne ba be fara o kono ne bol fene malien la peu Choguel Kogala Maïga batili et consort nous ne mana na ko kana transition gérer ne Idriss nga carte nina passeport carte d'identité carte consulaire ne ba be fara o ne fene bolé malien la peu parce que ba ira ka fo ko milimo mu fo quoi hal analphabète fene ka usani malien billahi mu me ga yela ko blané la a che malien en fait malien flo kadi de quoi o de la nine man sembo mali ko ina doni ganin lafia don la dro obna soudalen ta quoi mu me ga yela ko blané la en fait ou kelen do ka do malien kuna sisan ko lu de nana ni changement e o le changement ko kuma fo o le IBK gain donc maintenant n'a ɲɛna olu le tɔgɔ duman b'a la n'a ma ɲɛ olu le tɔgɔ jugu b'a la ko donc il faut que olu ka don a la quoi olu ka nadi olu faut que olu ka gérer quoi donc o de fana bɛ ka don NGGaw kunkolo la d'après Seku Tunkara donc NGGaw bɛ ka baara kɛ n'o de ye quoi ouais c'est vrai olu le ko IBK ka taa donc n'a ma ɲɛ a tɔgɔ tiɲɛ bɛ bɛn olu le kan donc maintenant an k'a kɛ sisan n'olu fana nana sisan groupe wɛrɛ fana ka wuli k'olu fana tɛ k'a gérer ka ɲɛ ko donc ko il faut que olu fana ka taa ka bɔ yen nɔ donc a ko bɛna kɛ cogo di Mali bɛna t'o taabolo in de kan quoi moi ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna maliyɛnw olu de ko tiɲɛ don ko IBK dɛsɛra ko IBK ka taa ka bɔ yen ça c'est dans leur rôle ni jamana bɛ ka diriger mal c'est ton droit en tant que citoyen ka wuli ka revendication kɛ cogo min na jamana bɛ se ka gérer ka ɲɛ mais ne bolo l'objectif o kun ye IBK ka taa donc sisan IBK taara IBK taalen mun filɛ nin ye sisan pour moi o ye ne ka hakilina ye pour moi Idriss Martinez Konipo maintenant sɔrɔdasiw nalen sisan cɛ u bɛ ka kɔnbaw mene u bɛ ka territoires conquis u bɛ ka an ka yɔrɔw minɛ ka di anw ma u bɛ ka djihadistes faga pour le moment ça va u bɛ ka se k'u seko kɛ problème foyi tɛ yen nɔ donc ne bolo hali ni CEDEAO mɔgɔw ko k'u bɛna embargo ni fɛnw bin anw kan an peuple de bɛ wuli ka fara an ka sɔrɔdasiw kan olu minnu ye kɛlɛ kɛ ko IBK ka taa olu de kan ka wuli ka fara sɔrɔdasiw kan k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna ko non anw bɛ fɛ ka bɔ dingɛ de kɔnɔ nin de ye anw ka solution ye an bɛna élection organiser après an bɛna ni civil dɔ ye pour que jamana bɛ se ka fɛn kɛ mais non o tɛ dɛ olu ko de sɔrɔdasiw de ka taa ka bɔ yen vite olu kan na ka mangement de daminɛ parce que comme olu tun bɛ ka manger avec IBK y'u bila kɛnɛ ma donc mangement jɔra donc wuli fana IBK bila kɛnɛ ma sisan u bɛ fɛ ka segin ka na don tuguni u tun ye mangement bila yɔrɔ min na ka mangement ta yen sisan Mali ka di dɛ Mali ka di c'est la même population n'a fɔra ko ka taga Diko ninnu soutenir M5 i b'u bɔlen wo u bɛ don so kɔnɔ tuguni n'a fɔra tuguni ko ka taa armée soutenir population kelen bɛ bɔ tuguni wo les Maliens non Mali ka di walaye Mali ka di kojugu ne yɛrɛ ɲɛ bɛ Bobokani ɲini an ka cɛ Bobokani fitinin min kɛra star ye nin mouvement na n'a fɔra ko ka taga ko pour que IBK ka dégager i b'a ye wo a b'a ka buruni fiyɛ
n'a fɔra tuguni ko pro IBK bɛ ka mouvement kɛ ko pour que IBK kana bila a bɛna ka buruni fiyɛ tuguni puru a t'a dɔn yɛrɛ a bɛ ka taa kun min na u b'u wele dɔrɔn u bɛ n'a cɛ n'a fɔra aw ɲɛna ko les population analphabète ye ko fɛnɛ bɛ tila ka digi aw la aw ni Alahu Taala cɛ o kan ka digi mɔgɔ la o tɛ tiɲɛ de wallahi billahi milimo comme e bɛ siran nɛni ɲɛ ne tɛ siran nɛni ɲɛ ne tɛ siran burujali ɲɛ ne bɛ tila ka segin i ka kuma in kan Mali ye population analphabète de ye awɔ population analphabète de k'u manipuler ko fila manani i tilal'u la dɔrɔn i b'u lafili mɔgɔ wɛrɛ bɛ na tuguni o fɛnɛ bɛna wasa d'u la tuguni ka tɛmɛ Mali ka di dɛ han non Mali ka di billahi Maliɲɛnw n bɛna kuma kelen de fɔ aw ɲɛna wallahi billahi n'a y'aw yɛrɛ to politicien ninnu bolo u b'aw faga n'o de fɔ aw ɲɛna n ko diinɛ ni politique tɛ bɛn o aw ma sɔn ne ka kuma ma ne delila k'a fɔ n ka video dɔ kɔnɔla la yan nɔ n ko ni Maliɲɛnw ma tila ka wo ci kaw ji min na n k'o kɔrɔ n ko ne tɛ halala ye a ma daminɛ nin ya kunun u m'a bon wa kunun u ma wo ci a la kunun a dontɔ a ka mobili kɔnɔ a sen tun tɛ ka fereke ya u tun b'a fɔ ko f'u k'a siri ya a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ parce que politique ye nɛn 373 di tant que i bɛ politique kɛ k'i nɛn tilennen don o de la ne bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka quoi n ko ne bɛ k'a fɔ ko n bɛ ladiriya min da n yɛrɛ kan ne bɛ k'a fɔ ko n bɛ hɔrɔnya min da n yɛrɛ kan et puis ne bɛ fɛ ka politique kɛ est ce que ne bɛna se ka kɛ politicien ye wa parce que nkalontigɛ maloya bɛ ne la dɛ wallahi bilahi ka nkalon ye k'a défend ou bien ka nkalon ye k'an fila kɔnɔ o maloya bɛ ne la quoi ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que ne bɛna se ka kɛ politicien ye wa mais peut-être ni n donna la l'école de la marmaille u bɛ n degi quoi est ce que vous comprenez donc comme ça n fana bɛna k'u ɲɔgɔnna ye i b'i ɲɛ jɔ maliyɛnw ɲɛna i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye nkalon ye ka tila k'a défend i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye k'a kɛ nkalon ye non mais politique ka di dɛ wallahi politique ka di yɛrɛ de sinon ne ma nin kɛlɛ kun ye aw ye kɛlɛ kɛ ko IBK ka taa IBK tagara mais pourquoi maintenant don o don a bɛ aw de nɛn kan anw de ka kɛlɛ don anw de IBK lata anw de aw y'a parachevé dɔrɔn de anw de y'a kɛ tan anw de ka mɔgɔ sara ok bon aw ka mɔgɔ sara aw de ye combat in daminɛ ne bolo objectif ye IBK de ka taa o de ye objectif final ye donc o sɔrɔla déjà IBK kɔni taara IBK est du passé maintenant donc pourquoi revenir toujours sur ça k'a yira ko aw de ye combat in daminɛ aw de ka combat don donc aw dɔn y'a parachevé dɔrɔn de o kun ye mun de ye o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kun ye de k'a yira anw de ta don donc anw de n'a ka kan o de la n bɛ k'a fɔ ye n ko c'est pas du changement c'est le remplacement u ye IBK gɛn pour que olu de bɛ na bon u ye Diko ɲininka l'autre jour ko yala ni Diko de bɛna kɛ Mali président ye a ko non k'ale tɛ kɛ Mali président ye a ko o kuma diyara ne ye a ko k'a compétence yɛrɛ t'ale la c'est vrai parce que o yɛrɛ tɛ Diko arrangé maa min bɛ politique dɔn i b'a dɔn k'a fɔ o tɛ Diko arrangé o de la cɛ ko Diko est faiseur de roi est-ce que vous comprenez bibi in na Diko tɔgɔ fɔli i da kɔnɔ n ka cɛ a bɛ i n'a fɔ ko san 3 en arrière Arasbachi tɔgɔ fɔli quoi parce que o wagati fana la ni tun anw kɛlenw de tun ye nin kɛ yan anw de nana an sigi n'an diinɛ n'an ŋaniya ye k'an bɛna aw lafaamuya k'aw hakili dayɛlɛ mais aw ma sɔn est-ce que vous comprenez donc fo ko ɲagaminen de aw tilala ka na yeeli kɛ bon an degelen don a la mais ne de ko ne tɛna san 3 de ta k'a fɔ ko ne bɛna mɔgɔ hakili dayɛlɛ nin ko in na tuguni parce que ne yɛrɛ tɛna yɛrɛ sɛgɛn nin ko in na tuguni yɛrɛ le temps est le meilleur juge aw bɛ tila k'a ye ninnu bɛ tila ka bese ni berew ta ɲɔgɔn kama nin fangako in nɔfɛ yan a bɛ k'aw bɛɛ sigilen ɲɛna donc ne tɛna fɔ ko n bɛna n yɛrɛ di nin kogoya mɔgɔw ye fu parce que fɛn min don plus i b'a fɔ k'i b'u hakili dayɛlɛ plus i b'i yɛrɛ kogow ye fu de est ce que tu comprends donc i bɛ taa jugu fu créer i yɛrɛ la ne dun y'o de fɔ aw ɲɛna bibi in na an bɛ ka wari de ɲini ni video kɛ ninnu ye kuma muguba ninnu nafa t'a la i m'a faamuya mun maloya bɛ ne la o ye de ka boli mɔgɔw kan o bɛ ka mɔgɔw arnaquer k'i b'u ka wari minɛ ne bɛ fɛ ka n ta sɔrɔ n diinɛ ni ŋaniya de la ka sɔrɔ n ma mɔgɔ diyagoya ka sɔrɔ n ma mɔgɔ fɛngɛ ka wari di ne ma est ce que vous comprenez donc an bɛ k'o baara de ɲɛɲini sisan vous comprenez donc c'est tout simplement pour vous dire que en filɛ nin wagati min na le Mali n'est pas sorti encore du problème le Mali vient de tomber dans un problème Mali bɛ problème de kɔnɔ nin wagati in na Mali ma bɔ problème kɔnɔ IBK ka tagali la dɛ Mali nana bin problème de kɔnɔ et ça je l'avais déjà dit auparavant n tun y'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna n ko ne b'a dɔn ni IBK taara o bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ IBK yɛrɛ ka wagati kan parce que diinɛw ni ŋaniyaw tɛ kelen ye c'est-à-dire on dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami c'est vrai l'ennemi de mon ennemi est mon ami mais aw b'aw fara ɲɔgɔn kan n'aw kungelena tɛ kelen k'aw bɛ taa ennemi commun dɔ de kɛlɛ ok n'aw y'o kɛlɛ sisan aw yɛrɛ fila bɛna kɛ cogo di bon an filɛ nin o wagati de kan sisan kaw ji min bɛ ka kulekule fan bɛɛ fɛ ko ouais ko les politiciens u bɛ marimayi de kɛ ale b'u dɔn o tɛ marché ale fɛ yen c'est ça parce que kaw ji aussi ale bɛ fɛ ka don politique kɔnɔna la ale en fait ale ye denyɛrɛnin de ye fɔlɔ quoi i m'a faamuya ale bɛ ka commencer ka munuma parce que ale ka parti yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ parti yɛrɛ tɛ quoi ale bɛ fɛ ka wuli sisan de donc il faut k'a ka basew créer fanw fɛ ka comitéw sigi k'a yɛrɛ lakodɔn fɔlɔ bon o t'ale bolo bon bamaɲingiri minnu dun b'ale nɔfɛ les crocodiles la donc olu implantelen don déjà donc olu sisan le fait que olu jɛra sisan ka IBK gɛn maintenant olu bolo Kawjim est un petit maintenant quoi parce que ko filɛ nin niveau min na sisan on est venu maintenant au niveau politique
an tɛmɛna jamalabɔ in kan quoi parce que Kawjim ka fanga kun ye mun ye o kun ye jamalabɔ de ka u yɛrɛ ɲuman na ko ka troupe galvaniser donc ale kun bɛ jama de labɔ jama labɔ kun ye mun ye IBK ka taa donc sa IBK tagara u mago bɛ se ka se Kawjim ma niveau min na sisan o ye de n'u bɛ fɛ ka jama labɔ tuguni ka na sɔrɔdasiw kama donc Kawjim place bɛ yen tuguni Kawjim bɛ tila ka wuli ka na tuguni ka na jama labɔ u bɛ t'u bila sɔrɔdasiw la mais an filɛ nin niveau politique min na bibi in na non seulement a connaissance tɛ Kawjim na a domaine t'a bolo a expérience t'a la maintenant on parle politique maintenant aw bɛ taa dossier de signer aw bɛ taa bɛnkanw de kɛ aw bɛ taa nkalon de ŋanamu ni ɲɔgɔn cɛ donc o wagati de bɛ yen sisan donc o de la u kɛlen don ka Kawjim ninnu fili kɔfɛ maintenant j'ai dit Diko aw bɛ hakɛ to Choguel Kokala Mayiga ninnu Mutakata ninnu Bacili ninnu olu mago tɛ ninnu na tuguni koyi sisan olu mago bɛ gentil de la parce que pour le moment pouvoir bɛ gentil de bolo quoi donc il faut k'u ka gentil mɔgɔw de caresser au sens du poil pour que u n'olu bɛ se ka bɛn a kan soit ou bien olu de bɛna transition gérer ou bɛ poste ba di sɔrɔdasi ninnu ma soit ni sɔrɔdasi ninnu kɔni bɛ transition gérer olu ka primature sɔrɔ en tout cas u kɔni k'a dun ɲɔgɔn fɛ quoi mais olu kɔni k'o di anw de tɛna IBK gɛn k'an sigi ka lajɛli kɛ ko sɔrɔdasiw kana profiter parce que n y'o de fɔ aw ɲɛna IBK ko tɛ fangako kɛlɛ de kun don dɔw bɛ yen nɔ ces gens là ninnu ka figure emblématique ninnu a si tɛ ko mun ye 1% sɔrɔ élection na 1% c'est des candidats à 0%. Donc, zéro chance, nous n'avons pas fanga là avec les élections. À ce cas zéro chance, 0,0 sens. On est pour que ça démocratiquement fanga là. Donc, nous n'avons pas fanga là tout dit. Condition de nous aucune rue de avec la rue. Donc, il y a une rue exploiter 600. Maintenant, trône est vacant. Il m'a famille. Donc, maintenant, moi, si tu trône là, ou bien faire un trône 16 600. Parce que on a avec la rue, ou bien faire un aussi, ou de connaître ça. Sinon, l'élection, nous devons faire un maire, comme un député. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, vous pouvez faire avec la rue. Bon, sɔrɔdasiw ninnu dun fɛnɛ an ka tiɲɛ fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye sɔrɔdasiw dɛ tiɲɛ dɔw fɛnɛ bɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye anw ko k'an b'aw supporter an ko tiɲɛ yɛrɛ la ka di an ye aw de ka transition gérer mais an fɛnɛ bɛ ka ko dɔ jateminɛ sisan fanga bɛ ka don aw fɛnɛ kunkolo la dɛ fanga dun man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la fanga bɛ ka don aw kunkolo la parce que n'i ye Assimi Goïta yɛrɛ transporter tɔgɔ ye sisan i b'a fɔ IBK motards bɛ kɛrɛ la katikatiw bɛ ɲɛfɛ katikatiw bɛ kɔfɛ an mago t'o la quoi an mago t'o la vraiment ne bolo tu es jeune i mago tɛ nin na k'i yɛrɛ comporter comme un président quoi tu es un homme simple bɛɛ sɔnnen don o ma Mali bɛɛ sɔnnen don o ma ko simplicité de ka di ye donc kan'i yɛrɛ comporter comme président comporte-toi comme un homme normal i ka na i ka dossier maintenir mɔgɔ minnu ye suɲɛni ni yuruguyurugu kɛ i k'olu minɛ mais ni fanga nana commencer ka don i kunkolo la sisan cɛ a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ye dɛ non o wagati a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ye donc kana to fanga kanu k'i minɛ quoi kana to fanga kanu k'i minɛ ni fanga kanu y'i minɛ dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye. Voilà. Donc, on connaît en bas au corps. Sɔrɔdasiw vraiment, ne connais personnellement, ne b'a au corps parce que tiens de ka di ala ye. Ne ɲɛ t'a la ko ninnu bɛna se ka civilisme ta consensus la ko k'o sigi. A tɛna se ka kɛ quoi. N'i ye semasi mɔgɔw ɲininka olu b'a fɔ ko ouais parce que Kawjim yɛrɛ ka kuma na ko olu de fɔlɔ y'a daminɛ ko tɔw nana ko M5 kɔfɛ de. Ko mouvement du 5 kɔfɛ de ko caman nana fara olu kan ko sinon olu fɔlɔ de y'a daminɛ. Donc n fɔlɔ de y'a daminɛ dɛ e nana fara an kan dɛ ninnu y'a parachever dɛ. Pour moi tout ça c'est des blablabla. Blablabla de do. Importance ye mun ye IBK tagara. Importance ye mun ye jamana in bɛ se ka tilen cogo di sisan importance ye mun ye Mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo di sisan importance ye mun ye Mali bɛ se ka élection crédible et transparente sigi cogo min na sisan pour que don nataw la an ka président sɔrɔ mun b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko malidenw n'i m'a kɛ ka ɲɛ u bɛ wuli kama an b'o wagati de la mais dɔ k'a bila dɔ k'a ta dɛ bɔ k'a bila bɔ k'a ta ne bolo ninnu bɛɛ ye manamanakow de bilaye o de la n y'a fɔ aw ɲɛna ko IBK a ye ba ɲɛngoya de kɛ coup d'état tɛ ba ɲɛngoya de don ne ni a tɛ bon aw fɛnɛ n'a tɛ ɲɛ kelen ci IBK o de kɛ aw la parce que vous étiez à un doigt ka IBK ta sema k'a sama ka labɔ bilahi cɛ an ka tiɲɛ fɔ i bɛ comment on appelle ça i bɛ M5 fɛ o i tɛ M5 fɛ o c'est la force tranquille aujourd'hui dɛ surtout Diko est l'homme le plus puissant au Mali aujourd'hui o diyara cɛ ye o ma diya cɛ ye k'o tiɲɛ fɛnɛ fɔ cɛ tɛ Mali kɔnɔ bi k'a daminɛ Kayi fo Kidal wallahi Diko est un faiseur de roi. Il son haut, il m'a son haut, Diko est un faiseur de roi. C'est l'homme le plus puissant et le plus populaire aujourd'hui au Mali. Donc, Tchetak. Voilà. Donc, au Yorani fait fort onyena, au Yorani famu. Donc, maintenant, problème qu'on est moins, ni Mali kanoubu du soukuna douani, vraiment, au cas fanga ko kelen tuin. Au cas fanga ko kelen tuin quoi. Comme vous avez parti politique idée, ou ka élection préparée, ou ka ta élection là, ou quand il est sur la scène numbolo, ou quand il y a ça passe vite, voilà. Mais au tseka ke kundjumene là, parce qu'ils sont pas prêts. Au tseka ke kundjumene là,
parce que il faut qu'on ka do état kono la di il faut qu'on ka primature nous nga kɛlɛ yɛrɛ tɛ fanga présidence ye koyi nous nga kɛlɛ bɛɛ primature di wa mena ɲɛfɔ aw ɲɛna tuguni aw ka ni video in fɛnɛ ta aw b'a bila archive la quoi ni discussion mana sama ko Tama Mene Sisi ma bɔ a donna ta a bɔra tan tɔ mena kuma kelen de fɔ aw ɲɛna ni primature sɔrɔla sisan k'o di ninnu ma sisan dɔrɔn i b'a ye u b'u calmer parce que a bɛɛ primature de président kɔni bɛ yen sa comme président mais primature olu de gouvernement olu de b'a bɛɛ gérer quoi donc maintenant aw b'a ye sisan u bɛna dɔrɔn n'u donna primature kɔnɔ sisan dɔrɔn u bɛn'u ka pion placer daminɛ k'u ka campagne daminɛ pour 2023 i b'a ye sisan mankan in bɛɛ bɛ ban mais k'a fɔ de k'u ma présidence sɔrɔ u ma primature sɔrɔ ah Mali tɛ suma dɛ wallahi bilahi Mali tɛ suma Mali tɔ bɛɛ bɛ ɲagami de Mali tɔ bɛɛ bɛ fereke ka ɲagami donc pour que k'a fɔ aw ɲɛna Mali bɛ se ka suma cogo min na sɔrɔdasiw ni M5 mɔgɔ ninnu c'est très simple kelen ka présidence ta kelen ka primature ta comme aw yɛrɛ ɲuman na partage du gâteau de don aw bɛɛ nakun ye o de donc a y'a dun nous on s'en fout parce que an b'a dɔn solution yɛrɛ tɛna sɔrɔ a la parce que plus aw bɛna ɲɔgɔn serrer tan plus aw bɛna ɲɔgɔn bolo tɔlɔmini tan a bɛna jouer an maliyɛndenw de kan politicien ninnu yɛrɛ kariyalen don bilahi ka taga embargo yɛrɛ tɔ juguya anw kan pour que k'a bin sɔrɔdasi ninnu kan k'u kogoya mɔgɔw ye ka population wuli ka bila sɔrɔdasi ninnu na pour que u bɛ se ka fanga bila u bɛ sɔn nin bɛɛ ma koyi politique la a bɛɛ de b'a la u b'a tɔlɔmini k'a da sɔrɔdasiw bolo f'u yɛrɛ k'a fɔ ko cɛnwala an tɛ se mais an maliyɛnw de b'a subi donc k'a fɔ aw ɲɛna maliyɛnw ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ de ka di ala ye maliko kuma ne Idriss découragelen don a la quoi parce que maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ maliyɛn bɛ a kulokɔrɔ kuma dumanni de fɛ quoi ne ne tun nana sigi san dɔrɔn vive M5 non Diko ɲɔgɔn tɛ le libérateur le sauveur Kawjim le numéro 10 i b'a ye u b'i ka commentaire bɛɛ kɛ vive ni bravo ye parce que olu mago t'a la o mais n'i nana k'i bɛna tiɲɛ f'u ye dɔrɔn u t'o fɛ dɛ non 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 u bɛna quitte là-bas hypocrite tu connais rien bâtard a donna tan a bɔra tan san 2 san 3 kɔfɛ u bɛ tila ka na tuguni ah mais Idriss cɛ i tun ye tiɲɛ fɔ koyi non vraiment i y'a ye koyi mɔgɔ dama min ye ne wele kunna sini ni kunu ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko Idriss ko tiɲɛ yɛrɛ la Kawjim ko la i tun ye tiɲɛ fɔ koyi a donna tan a bɔra tan mɔgɔ dama min ye ne wele ko Idriss Clément ko la i tun ye tiɲɛ fɔ koyi c'est un populiste a tɛ se ka fɔ ka ban a ye Clément Danbele lajɛ bi n'a ko k'ale bɛ fɛ ka kɛ premier ministre plein pouvoir ye sini a bɛ t'i sigi tuguni ko Barama kalama ko dɔw bɛ fɛ k'u tɛgɛ don Barama kɔnɔ e dun y'a fɔ Barama kalama tɛ dɛ e ta depuis Barama yɛrɛ ma sigi ta kan fɔlɔ e Barama langolo e tun bɛ k'i tɛgɛ don ni e ko tɔw ma k'olu bɛ ka to kalaman ta ko Barama ko hali to ma servi ko dɔw bɛ k'u tɛgɛ don Barama kɔnɔ to nɔfɛ e ta depuis mugu yɛrɛ ma kɛ Barama kɔnɔ depuis Barama langolo ma ta fɔlɔ ka sigi tasuma kan e taara i tɛgɛ don a kɔnɔ k'a lajɛ n'a mɔna parce que e ko depuis o wagati la ko e bɛ fɛ ka kɛ premier ministre plein pouvoir ye depuis a ko yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ bi e bɛ kana tila kana tɔw neni tuguni ko wa fanga ko da donna ta bɔra ta et puis i da jigi da yɛlɛ ko jeune i bɛ ka taa yombo k'i kunkolo la i b'i n'a fɔ ko Star Wars acteur n'i y'a sigilen kunkolo fin togo ye i yɛrɛ dabali bɛ ban o bɛɛ ye pour que ka kɛ jeune ye si jɛma minnu bɛ yen nɔ ko f'a k'olu bɔ yen Clément hali si jɛma mɛ ne la i ɲɛ tɛ nin na yan nɔ si jɛmani dɔw filɛ nin ye yan nɔ hali ne yɛrɛ si jɛma mɛ ne la a tɛ se ka tunu cɛ n'i ka jeunesse banna de koyi n'i tɛmɛna 40 ninnu kan dɔrɔn ka cɛ tu n'es plus jeune n'i tɛmɛna 40 ninnu kan ka cɛ i tɛ jeune tuguni dɛ jeunes ye k'a daminɛ 30 ka taa se 40 de ma voilà an bɛ se ka fɔ olu ma ko jeune mais 40 ka yɛlɛn kɔni mon frère o tɛ jeunesse ye tuguni dɛ i bɛ taa yombo k'i kunna ka finan k'a la ka fɛn bɛɛ k'a la mais tu n'es pas jeune si jan ninnu i bɛ se k'u dogo anw na kɔni mais o t'i kɛ jeune ye dɛ mon frère donc jeune ko ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ ko wɛrɛ de Mali ka di mɔgɔ ma a kanu bɛ mɔgɔ min na wa a mɔgɔ a tɛ manqué Mali la bilahi wa aw b'o dɔn mais maliyɛn tɛ baarakɛla de fɛ maliyɛn bɛ mun fɛ dɔrɔn les populistes mun ninnu bɛna k'u kulokɔrɔ kuma dumanniw f'u ye mun ninnu bɛna an ka cɛ k'u soso dɔrɔn ka taga maliyɛn b'olu mɔgɔw de fɛ o maliyɛn tɛ tiɲɛ fɔla fɛ o sinon Bacili bɔra yan nɔ ko Bacili taara ka u to en pleine guerre ka taa IBK fɛ yen ko consulter e ni ala cɛ i bɛ ka kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ min ka taa ka bɔ fanga la o bɛ se ka taa e wele cogo di 2 heures du matin k'ale mɔgɔ bɛ conseil la k'e ka tila ka t'o fɛ yen au contraire i tɛ fɛ a ka tiɲɛ a bolo c'est-à-dire n k'i b'i ban de n'a sɔrɔ a mɔgɔ bɛ conseil la dɛ n'e ka conseil de b'a to a ka fanga bɛ tilen i b'a fɔ de nin tɛ mais e bɛ wuli 2 heures du matin ka t'o fɛ yen o bɛ 10 millions ta k'o di e ma e bɛ tila k'o 10 millions minɛ tuguni k'o bila i kun ka tila ka na wo ci la kare kɔnɔ tuguni e cɛ mɛ n ko Mali ka di non Mali ka di il faut k'i kɛrɛ ka kɛ gabakuru de pour que Mali ko la i ka se k'i da don a la quoi ou bien i ka kɛ u ɲɔgɔn ye quoi je m'en fous quoi ni vent bɛ fan min fɛ don min na i bɛ taa yen quoi ni don min na ni Rasbati ni fanga b'o de la i bɛ boli ka taa yen ni don min na ni Diko ni fanga b'o de la i bɛ boli ka taa yen ni Diko bɔra yen tuguni ni mɔgɔ wɛrɛ nana tuguni ni fanga b'o de la i bɛ boli ka taa yen u kana dɔrɔn ko vive bravo tu es bien a banna o bɛ mun de s'i ma au moins k'i ka tiɲɛ fɔ u k'i neni k'i buruja ka diɲɛ ko bɛɛ da i kan o dugusɛjɛ ou bien kalo kelen san kelen u ka tila ka n'a fɔ tuguni ko cɛ mon frère n'o i tun y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la a dan don
autorité la o de ka di ne ye bi ta in tɛ dɛ a ye n nɛnɛ aw ka n buruja bi n'aw yɛrɛ y'a jateminɛ depuis ne bɛ Facebook sanfɛ est ce que aw delila ka ne tugutɔ ye jama quoi aw delila ka ne y'o la depuis homosexualité ko kelen in n ko ne ka ko daminɛla n'o de ye fɔlɔ don min na homosexualité u tun bɛ ka kalaw minɛ k'a turu u bobaraw kɔnɔ ka kalaw ta k'u siri k'u gosi n ko don de ne bɔra o tɛ bila ko ye dɛ o kɛra daminɛ kuma n ko don de ne bɔra k'a f'u ɲɛna k'u ka fara mɔgɔw la n ko bɛɛ n'i ka vie don n ko don de ne bɔra k'a f'u ɲɛna k'u bɛ ka mɔgɔw maltraiter n ko nin tɛ vie ye n ko de sen fɛ u nana diɲɛ nɛni bɛɛ da ne kan n ko ne ka PD ko in yɛrɛ daminɛ n'o de la ko parce que ko ne ye PD défend ko ne ye PD ye n k'a ko in bɛɛ daminɛla depuis ten de ko ne tɛ PD ko ne tun t'u défend n k'a daminɛla ten ne ye san joli k'o la o don y'a sɔrɔ Mali bɛɛ tun bɛ LCHM de kɔ groupe bɛ sigi fan bɛɛ fɛ mais ne nana o défier fo ka taa France 24 wele k'u bila olu la o ko ka taa ban bi bɛɛ ka tila k'o tiɲɛ segin ne ma k'o combat in ko escroya tun b'a la parce que u tun bɛ dɔw ta k'olu ye PD u b'i photo bila n'i ye jeton di u b'o ko dabila o ko nana kɛ cogo di o don y'a sɔrɔ Mali bɛɛ tun b'o de kɔ Arasbati ko nana au début an tuguru kɔ tuma min na an tun bɛ tribunal des stars la ne yɛrɛ tun b'a publication kɛ an ye Arasbati soutenir kalo kelen kalo fila kalo saba ne y'a ye n ko nin cɛ in taabolo nin tɛ ka ne kunkolo minɛ n ko nin tɛ tiɲɛ ne bɔra dɔrɔn ka cɛ ka publication gosi tribunal des stars kan dɔrɔn ka cɛ fan bɛɛ kɛra Sɔni Makɔrɔni ye est-ce que vous comprenez depuis o wagati ne ko nin ko ma ne kun minɛ ka san saba k'o kɛlɛ la i fa bɛ neni i ba bɛ neni i buruja diɲɛ nkalon bɛɛ bɛ ta ka da i la parce que o y'a sɔrɔ fɛn ɲumanin don quoi bɛɛ bɛ a kɔnɔla la quoi nka bi n ka téléphone tɛ jɔ don o don vraiment Idriss non ne tun bɛ Arasbati kɔ ne bɔra a kɔ cɛ a bɛ tan non vraiment i ye n fɔ a tor'o la nafa jumɛn de b'o la bon bi tuguni M5 ko in c'est la même chose mun b'u da kɔnɔ ani mun b'u dusukun na o de tɛ kelen ye mɛnɛ mun b'u da kɔnɔ o ye Maliko kuma di mun b'u da kɔnɔ o ye maliyɛnw ka hakɛ de ye mais mun b'u dusukun na o ye fanga di mais maliyɛn tɛ se k'o de faamu quoi c'est des politiciens don o don Kawji min yɛrɛ b'a fɔ o ye an ye politiciens de politicien ye mun ye olu ye place ɲininaw de donc c'est à dire on n'a pas besoin d'aller à l'école pour qu'il k'o dɔn quoi on n'a pas besoin d'être un génie pour qu'il k'o dɔn quoi i b'a dɔn kɔni n'a fɔra ko karisa ye politicien de ye aw k'a jateminɛ Kawji min ka vidéo dɔ delila ka bɔ a bɛ ka journaliste dɔgɔya yɛrɛ f'a bɛ ka fɔ a ye nin wari minɛ tantɔ journaliste bɛ ka kɛlɛ kɛ a di ne ma a bɛ ka fɔ y'a hakili sigi sa fa bɛ nin wari kama aw bolo ko Kawji min bɛ taa wari bɔ a poche kɔnɔ k'o di journaliste ma ten ko Mali kanu wa aw bolo ko a b'o kɛ aw bolo ko don o don k'u bɛ ka conférence minnu kɛ aw ɲɛ bɛ journaliste alimentaire minnu na o bolo nin ye mun ninnu journaliste côté kelenw de don o don olu kɔni fixelen don M5 dɔrɔn de kan Mali kunnafoni foyi tɛ di M5 kɔ ni fɛn wɛrɛ fɔra mun ni M5 hakilina tɛ kelen dɔrɔn u b'o yɔrɔ couper o tɛ bɔ u ka page kan aw bolo k'a fɔ ko o wari minnu bɛ ta ka di olu ma k'u ka communication kɛ k'o bɛ ka kɛ ko fi sabililayi ten de ko parce que ko Mali kanu b'u dusukun na non a bɛ fɔ o de ma ko k'a fili bi k'a kunbɛn sini i n'a fɔ garibuya la u b'a fɔ cogo min na a di ala ma bi k'a kunbɛn sini o de don quoi donc u bɛ nin communication ba min kɛ tantɔ u bɛ nin ko ninnu bɛɛ fɛngɛ tantɔ donc nin bɛɛ ye pour que moyen ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen o ka bɔ yen olu ka na donc maintenant mɔgɔ min bɛ yen n'o bɔra yen et que sɔrɔdasiw nana k'u bɛna sira bare olu natɔ ɲɛ aw ni ala cɛ kɛlɛ bɛ wuli wa kɛlɛ tɛ wuli cɛ denmisɛnnin mɔgɔw b'u jo fɛ o yɔrɔ la dɛ cɛ ka wariw bɔ ka communication kɛ ka tagamaw kɛ ka marchiw kɛ ka gaziw ta donc bibi in na tinɔ bɔlen wagati selen c'est-à-dire c'est comme i y'i ka mangoro sunni turu ka ji k'a kɔrɔ ka nɔgɔ k'a kɔrɔ mangoro ka wɔrɔ ka bɔ ka feere ka mɔ mangoro mɔntɔlani yɛrɛ de f'a commencera ka kɛ jaune ye dɔrɔn dɔgɔsin ka n'a feere u bɛɛ kari-kari ten k'i ka mangoro jalan t'u bolo cɛ ça fait mal hein ça fait vraiment mal yanni i b'a dɔn ko Maliko tɛ quoi est-ce que vous comprenez voilà donc vidéo janyana kojugu vidéo laɲini yɛrɛ kun tɛ o ye donc k'a fɔ aw ɲɛna ko toujours Idriss Martinez Konipo do l'homme qui n'a pas peur des commentaires, l'homme qui s'en fout des j'aime et des bravos, l'homme qui dit la vérité, que ça vous plaise ou non. Tiens, abenye blenga tachi. Tiens, mbakote kaka kodjam roye, nin kokadim faye, kan kodjam baye, kan kodjam musoye déjà seulement au benebo. Fan kelengele nim numbe non, no lufene koko vraiment ko Idriss Ika analyse tabolo kadanye, donc nga folibe ou lufene, nga tu m'aimes pas, je ne t'aime pas, ni t'aimes fait, ti fait, donc bon nga pas j'y s'en fait, voilà. Donc, vraiment, je vous aime très fort parce que vous avez force, vous avez côté parce que vous avez occasion de vous pour que vous bourja. Il m'a dit, vous commentaire, vous blabla, vous avez au commentaire et répondre. Ça, c'est au lieu de détracteur, vous avez djougudi, il va tuer quoi. Il m'a fait bien. Donc, vous avez bloqué le kachan, vous avez bloqué le parce que tu m'aimes pas, je ne t'aime pas les deux quoi. Vraiment, ni tenez fait drôle, tu fait. Voilà. Avant, je t'aime, j'ai même les bébés, ne bien de faire, faut le dire, fait. Donc, ni tenez fait drôle, tu fait. Orelambi bonga page kan quoi on kanu ba on le continue ñoy Idriss Martinez Konipo assalamu alaikum